Saludos a todos ustedes que estão conectados com nós em esta noite. Salmos, capítulo 23, versículos 1 ao 3. Jeová és mi pastor, nada me faltará. Em lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a águas de repouso me pastoreará. Restaurará minha alma, me guiará por sendas de justiça, por amor de su nombre. Amém. Amén. Com as palavras do salmista, queremos enviar a todos ustedes um forte saludos em nome de nosso Senhor Jesucristo. Nós somos ovejas de nosso Deus. Por lo tanto, necessitamos estar sempre bajo sua proteção, tendo em conta, tendo fé que Deus hará todo o melhor para nossas vidas. Que Deus nos bendiga ricamente em esta noite. Amém. Ai, sim. Gracias. Excelente. Los 7 períodos de la alimentación del pueblo de Dios. Entonces, vamos a hacer un recorrido a la palabra de Dios. Vamos começar em el Edén, quando saiu de las manos de nuestro Deus, hasta al Edén restaurado después del milenio. Entonces, a ver, quando hablamos de la palabra de Deus, hablamos que la Biblia es un manual de instrucciones. Tenemos las respuestas para todas las cuestiones, para todas las preguntas de la vida. Por lo tanto, para cada pregunta, la palabra de Dios tiene la respuesta segura, la respuesta cierta para nosotros. Entonces, sacamos la respuesta de Dios para nuestras inquietudes. Y cuando miramos el tema de salud, también tenemos las instrucciones de la palabra de Dios para el mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que su pueblo tenga salud física, mental, salud espiritual. Al fin, las preciosas bendiciones Dios quiere regalar para su pueblo en la tierra. Por lo tanto, hoy, en esta noche, vamos a manejar el manual de instrucciones, la Biblia, para sacar la respuesta de los 7 períodos de la alimentación del pueblo de Dios. ¿Los hermanos están me escuchando bien? Sí, gracias. Sí, hermano, excelente. Se escucha muy bien, se ve muy bien también. Gracias a Dios. Gracias. Los 7 períodos de la alimentación, comenzando con el Edén, que salió de la mano de nuestro Dios, el jardín de las delicias, hasta la restauración del Edén acá en la tierra. Por lo tanto, podemos dividir este tiempo em 7 períodos. Gênesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Habla de la creación del hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, después de toda la creación del planeta Tierra, entonces vino la creación del hombre como la obra que coronó la creación de Dios. El hombre fue creado diferente. El hombre fue creado según la imagen y la semejanza de Dios. Y el Señor regaló el jardín del Edén para el hombre y el hombre fue coronado el rey de este mundo. Y debería permanecer así, porque este era el plan de Dios.
El Creador estableceu el régimen alimenticio apropiado para el hombre. Entonces, el hombre que foi criado perfeito, segundo a semelhança e a imagem de Deus, Deus estabeleceu para ele o alimento apropriado, o régimen frugívoro. Ou seja, o homem deveria comer solamente de las frutas del jardín del Edén. Há uma cita de Gênesis capítulo 1, 2 versículos, e dijo Deus: He aqui que os he dado toda planta que dá semilha, que está sobre toda a terra, e todo árbol em que há fruto e que dá semilha, os serão para comer. Então, estabeleceu o Criador a alimentação apropriada para o homem. Deus deu a nossos primeiros padres os alimentos que ele se propuso que devia comer a raça humana. Fíjense, era contrário a seu plano quitar a vida de nenhuma criatura. Não devia haver muerte em el Edén. Los frutos de los árboles del jardín constituíam el alimento que requeriam las necesidades del hombre. Entonces, ¿dónde el hombre sacaría las propiedades necesarias para mantenerse puro, para mantenerse fuerte, para mantenerse nutrido? Entonces, de los frutos de los árboles del jardín. Y el hombre tenía el derecho, como un regalo de Dios para él, tener un derecho de comer el fruto del árbol de la vida. Ahora, hubo entonces una historia que foi um desastre para a história do planeta Terra, a caída do homem. Então, depois que o homem caiu em pecado, depois que o homem rebelou-se contra Deus, então não foi possível o homem manter-se em jardim. Então, o homem foi sacado do jardim del Edén, agora bajo la maldición del pecado. Entonces, Dios hizo un cambio en la alimentación del hombre delante de la necesidad. Entonces, vamos a mirar ahora el régimen alimenticio del hombre fuera del Edén. Entonces, hubo un cambio delante de la necesidad humana. En Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao 18, lemos: E ao homem dijo: Porquanto obedeciste a la voz de tu mujer, e comiste del árbol de que te mandei, diciendo: Não comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Com dolor comerás de ella todos os dias de tu vida. Espinos e cardos te producirá, e comerás plantas del campo. Então, mira, añadindo-se ao plano de la alimentação de Deus, de Deus para o homem, então o Senhor puso agora las plantas del campo. Quando hablamos de las plantas del campo, nós não estamos falando del pasto, mas sim de verduras, de legumbres, e assim por delante. Então, desde a caída del homem hasta el diluvio, então Deus deixou para o homem o régimen vegetariano. Este é o plano de alimentação que Deus deixou para o homem después de la caída. Al salir del Edén,
para ganarse el sustento, labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado. El hombre recibió permiso para comer también plantas del campo. Entonces, para tener en cuenta que plantas del campo no es pasto. En los cereales, las frutas, las verduras, legumbres, los frutos oleaginosos o nueces han de encontrarse todos los elementos alimenticios que necesitamos. Entonces, de la naturaleza, el hombre debería sacar su alimento para recibir la nutrición cierta para su cuerpo. Entonces, tenemos en la naturaleza, y fue que Dios dejó los cereales integrales como una fuente rica para la nutrición del hombre. Las frutas, cantidad de frutas hay disponible para el hombre. Legumbres y verduras también deberían hacer parte de la alimentación del hombre después de la caída. ¿Qué más? Los frijoles. Los frijoles el hombre no comía en el Edén, solamente frutas en el Edén. Pero ahora, después de la caída, entonces el hombre debería usarse también los frijoles. ¿Qué más? Los tubérculos. Tenemos las papas y otros. Las oleaginosas, donde sacamos nutrientes esenciales para el mantenimiento equilibrado de nuestro cuerpo. Tenemos las aceitunas, las paltas, aguacate, las almendras, las nueces y otras cosas como fuentes naturales de oleaginosas. Entonces, desde la caída del hombre hasta el diluvio, el hombre se mantuvo bajo el régimen vegetariano. Y esto nosotros hablamos del pueblo de Dios, porque había muchos de los impíos antes del diluvio que ya estaban comiendo carne. Por lo tanto, hablamos del régimen vegetariano para el pueblo de Dios, desde la caída hasta el diluvio. ¿Cuándo ocurrió el diluvio? El diluvio vino en el año 1656 de la creación. Vino entonces el diluvio. El régimen alimenticio después del diluvio. Entonces podemos apuntar acá, desde el diluvio hasta el Egipto. ¿Cuál fue el plan de la alimentación? O que hubo? Un régimen alimenticio ahora con carne. El hombre tenía otras cosas, pero fue añadido en la alimentación del hombre la carne. Génesis capítulo 9, versículos 1 al 4. Hermano Jorge, haga la lectura, por favor. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Gracias. Entonces, mira, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Entonces, Dios ahora permitió al hombre comer carne. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo.
pero carne com sua vida, ou seja, carne com sangue, não. E quando se habla acá, todo lo que se mueve e vive, se habla de los animales limpios, no de los animales inmundos. El permiso para comer carne. Hermana Vanina, por favor. Dios no dio al hombre permiso para consumir alimentos animales hasta después del diluvio. Todo aquello a base de lo cual el hombre pudiera subsistir había sido destruido, y por lo tanto el Señor dio a Noé permiso para comer de los animales limpios que había llevado consigo en el arca. Pero el alimento animal no era el artículo de consumo más saludable para el hombre. Sí. Entonces, ahora Dios permitió al hombre comer carne de animales limpios. Pero el alimento animal no era el artículo de consumo más saludable para el hombre. Y vamos a mirar esto ahora. La introducción del alimento carne en la dieta del hombre abrevió su tiempo de vida en la tierra. Entonces, el hombre que vivía casi un milenio, ahora el tiempo fue disminuyendo. Después del diluvio, la gente comía mayormente alimentos de origen animal. Eso se pasó después del diluvio. La carne que foi dada ao homem para sua alimentação foi um alimento circunstancial. Pronto depois do dilúvio, a raça humana começou a decrescer em tamanho e longevidade. O que passou depois? Com a raça humana, começou a decrescer, a bajar em tamanho e longevidade. Diminuíram os anos. Hubo um bajón tremendo. Antes do dilúvio, o homem vivia mais de 900 anos. Gênesis 5, adelante, estão as citas acá. Vamos mirá-las na pantalla seguinte. E foram todos os dias que viveu Adão 930 anos. Hermano, muito tempo de vida. Que lhes parece? Muito tempo. Mais de 900 anos. E foram todos os dias de Set 912 anos. Foram, pois, todos os dias de Matusalém 969 anos. Foi o homem que mais viveu na história da terra. E foram todos os dias de Noé 950 anos. Era o tempo de vida de los grandes homens que tinham a alimentação vegetariana. Agora, depois do dilúvio, o homem decresceu em anos de vida e em vigor físico. Gênesis 11, 32, 25, 7, 35. Aí estão as citas bíblicas que apontam este tema com claridade. Então, a ver. E foram os dias de Taré, diz a palavra de Deus, 205 anos e morreu. Então, Taré viveu depois do dilúvio, depois da morte de aqueles que sobreviveram em la destruição do dilúvio. Então, foram os dias de Taré, 205 anos e morreu. Estes foram os dias que viveu Abraão, 175 anos. E foram os dias de Isaac, 180 anos. E foram os dias de Jacob, os anos de sua vida,
147 años. Y José, dice la palabra de Dios, y murió José a la edad de 110 años. Entonces, mira cómo bajó el tiempo de vida y también el vigor físico. Entonces, después del diluvio, vino el envejecimiento precoz. Y hoy todas las personas no quieren aceptar el envejecimiento. Por lo tanto, las mujeres, los hombres estão haciendo de todo para mantener-se jovem. Pero vão haciendo uma coisa, outra, cosméticos assim por delante, e depois uma cirurgia plástica, pero vai chegar um momento em que não será possível fazer nada e vão se quedar viejo mesmo. E quero dizer a todos vocês que a viejez não é uma enfermidade, hace parte da história da natureza do homem. Por lo tanto, só há uma possibilidade para que você não chegue a la viejez. Só há uma possibilidade. É morir jovem. Pero nadie quer morir, todos querem viver, então vamos ter que admitir la situação. La grande verdade é que o homem queda-se viejo muito pronto. Então, vem a aparição de las arrugas, los cabellos, el pelo de la cabeça começa a quedar-se branco, como o de hermano Rômulo e de outros também. Depois, vindo a caída do cabelo, começa la calvície, e assim por delante. E assim por delante. Isto hace parte da história do homem. A existência do homem se fijou entre os 70 e 80 anos. Em el Salmos 90, temos assim, Salmos 90, versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y los más robustos son 80 años. Com todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. Entonces, quando hablamos de los años 70, 80, pode ser um pouco menos ou um pouco mais. Vai depender de quem? De nós outros, com nosso estilo de vida, com nossa alimentação, como nós outros vivimos. Se vivimos bem, seguindo a orientação divina, então vamos añadir mais anos a los 80. Pero se rechazamos isto e se vivimos de uma forma diferente do plano de Deus para nós outros, então vamos viver menos. Então, pero a fecha vai ter mais ou menos assim ao redor de los 80 anos. 70, 80 anos, segundo a palavra de Deus. Pode ser menos ou mais. Vai depender de você, de mim, de nós outros, que vamos dizer se vamos mais adelante ou não. Já conhecemos irmãos que já têm mais de 100 anos. Ou seja, já viveu mais de um siglo de vida e seguem esperançosos para mirar com vida nosso Senhor Jesucristo. Desde o dilúvio hasta el Egipto. Então, agora temos o régimen alimentício com carne. Agora, o régimen alimentício depois do dilúvio. Depois do dilúvio, segundo a palavra de Deus, o homem seguiu com a alimentação hasta el Egipto, o pueblo de Deus. Pero quando Deus sacou su pueblo del Egipto, Deus propuso para eles outra alimentação.
Entonces, desde el Egipto hasta la Canaán terrenal, vino entonces el régimen alimenticio con el maná. E Jeová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recorrerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces Dios dio el pan de los cielos, el maná. Hermana Abel, haga la lectura, por favor. Su micrófono. No escuchamos. No escuchamos. No escuchamos. No escuchamos su micrófono. Otra persona, hermano Jorge, para dar la lectura. Sí. ¿Quién podría ser ahora? Hermana María Elena Fajardo, ¿podrías ayudarnos? ¿Tienes posibilidad de activar tu micrófono? ¿Está sin el sonido? Ahora sí. A ver, hermana. Sí. Adelante. Gracias. El Señor sacó a los israelitas de Egipto Fuerte, y hermana. emprendió la tarea de educarlos para que fueran su pueblo. Por medio de ellos deseaba bendecir y enseñar al mundo. Les suministró el alimento más adecuado para ese propósito, no la carne, sino el maná, el pan del cielo. Gracias. Entonces, cuando los israelitas salieron del Egipto, entonces Dios comenzó un trabajo muy especial por ellos. ¿Cuál fue? Educarlos como su pueblo. E deseaba bendecir e enseñar al mundo. Les suministró el alimento más adecuado. Mira como es muy interesante la cita. Les suministró el alimento más adecuado para este propósito. No la carne, sino el maná, el pan del cielo. El maná era um alimento completo. Quando hablamos de um alimento completo, hablamos de um alimento que tinha as proteínas necessárias, as vitaminas, sales minerales, carbohidratos, lípidos e todos os nutrientes necessários para manter o corpo fuerte. Fíjense que durante 40 años, el pueblo estuvo caminando por las arenas, haciendo el camino del desierto, y nadie se quedó enfermo, porque tenía la mejor alimentación, tenía el mejor alimento, el pan de los ángeles, el maná, un alimento completo. Quando miramos o ponto nutricional. Então, desde o Egipto hasta la Canaán terrenal, o régimen alimenticio com el maná. Agora, o régimen alimenticio em Canaán terrenal. Então, quando eles passaram o Jordão, e começaram as peleas, conquistaram a terra, qual foi a alimentação que Deus deixou para eles? Foi a alimentação com carne. Quando miramos o livro de Levítico, temos toda a orientação de los animais limpios que eles poderiam comer e de los animais imundos que não deveriam comer.
e las instruções como poderiam comer de los animales limpios. Hermana Elizabeth Toledo, ¿pode dar a leitura para nós? Su micrófono está desactivado. ¿No es posible? Ah, sí, ahora. Ya. ¿Cuál es la lectura? Sí, hermana, aquí está en la pantalla. Ya. Al establecerse en Canaán, se permitió a los israelitas que consumieran alimento animal, pero bajo prudentes restricciones encaminadas a mitigar los malos resultados por haberse apartado del plan señalado por Dios en asunto de alimentación. Los israelitas sufrieron graves perjuicios. Entonces, se permitió a ellos consumirem o alimento animal, pero não era o melhor alimento para eles. Então, desde a Canaã terrenal hasta o tempo de la restauração, em 1844, temos a alimentação com carne. Agora, o tempo de la restauração, que começou em 1844, começou a cambiar a alimentação do pueblo remanente de Deus. Pois, depois de 1844, começou a restauração de todas as coisas. Então, vino o movimento adventista com a predicação de Guilherme Miller. Acá está o homem e os outros também que trabalharam juntos. Depois do chasco del 22 de outubro de 1844, menos de uma docena seguiram firmes em la plataforma de la verdade, seguiram firmes em el caminho del Senhor. E o movimento adventista começou a crescer mais e mais. Pero como era a alimentação de eles? Como eles viviam? Os creyentes do movimento adventista seguiam muitas costumbres da sociedade, incluindo o estilo de vida e os hábitos alimentícios. Ou seja, creyente adventista, em los começos, depois de 1844, comia e quase vivia igual a los mundanales, não? Então, a alimentação era igual a da alimentação de los impíos. Então, tinham lá as comidas extremamente graçosas, muita graça em la preparação de los alimentos, manteca de cerdo, por exemplo, em la comida, em los panes, em los pasteles. Uso excessivo de frituras também estava presente em la alimentação de eles. Havia alto consumo de açúcar também, comiam muito açúcar. Poucos vegetais, poucas frutas eles comiam. Todos eles lhe encantavam o té negro, tecito negro, o café, e tomavam em abundância. Havia também consumo hasta de algumas bebidas alcaloides. Muitos eram fumadores, iam para a igreja e muitos em el caminho tinham seu cigarrilho em sua boca. Então, eles conviviam normal com a sociedade. Então, era povo hasta a determinados pontos sucio. O nível precário de higiene. Então, duchavam uma vez a la semana, 2 vezes, muitos 15 dias. Por lo tanto, a irmã Ellen White falou para a igreja que eles necessitariam de duchar em la preparação para o sábado, por lo menos uma vez a la semana, deveriam tomar banho.
que em aquele entonces eram raros. Em Isaías capítulo 22, versículos 12 a 14, temos a palavra profética de Isaías, que apunta para uma situação que ocorreria em los postreros dias, por lo tanto, em los dias em que nós vivimos. E mire a cita, quem poderia dar a leitura de Isaías 22, 12 a 14? Hermano Jorge, quem poderia dar a leitura? Hermano José Ángel Úsuga, ¿nos podría guiar, hermano, por favor? Active nuevamente su audio, por favor, hermano. Ahí está, gracias. Abre su Bíblia. Ok. Ahí la guardamos. Isaías. 22, 12 al 14. Por eso el Señor Jehová de los ejércitos llamó en aquel día a llanto y lamento, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Pero lo que hubo en lugar de esto fue jolgorio y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será expiado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Hermano Úsuga, una cita más. Los versículos Sí. 20 al 22, por favor. Del mismo capítulo. El mismo capítulo. 20 al 22. Dice así, en aquel día llamaré a mi siervo Eliasim, hijo de Hilcías, y lo vestiré con sus vestiduras y lo ceñiré con tu talabarte y entregaré en sus manos tu autoridad y será por padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Gracias. Entonces, mirando la profecía de Isaías capítulo 22, entonces miramos una situación que sería real en los últimos días. Entonces, en Isaías 22, versículos 20 al 22, apunta quando ocorreria isto. Entonces, a ver, ele aqui, acá, citado en el versículo, en la cita del versículo 20, habla-se de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la confirmación de isto, del cumprimento desta profecia, em Apocalipse 3, versículos 7 al 8. Apocalipse 3, 7 al 8. Entonces, miren. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Entonces, a ver, el cumplimiento de Isaías 22, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra, ninguno abre, dice estas cosas. Yo conozco tus obras. He aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ningún puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, ¿qué puerta es esta que se cerró? Fue la puerta del departamento santo del santuario celestial. ¿Qué puerta se abrió? Por Jesucristo. Según la profecía, fue la puerta del Santísimo del Santuario Celestial. ¿Y o que hay en el Santísimo del Santuario Celestial? En Apocalipsis 11, 19, ahí tenemos la arca
con la ley de Dios. Dijo, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos y voces, truenos, y un terremoto, y un gran granizo, Entonces, mire, Isaías 22 habla de una situación que habría en el mundo en los últimos días, en los días en que nosotros vivimos. Isaías 22, 20 ao 22, habla de uma profecia de Jesucristo que se cumpriu justo em 1844, quando Jesus sai do departamento santo e agora abre a porta do departamento santíssimo, do santuário celestial. E Juan mirou o templo de Deus em el cielo e mirou a arca que tinha la ley de Dios, que tenía, ¿qué más? La vara de Aarón y el vaso con el maná. Malaquías 4:6 habla de la obra de la restauración del profeta Elías. Mateo también habla de la obra de la restauración en Hechos 3:21. Mira a palavra do Senhor em Hechos, capítulo 3, versículo 21. A quien certamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el principio del mundo. Então, saber, todas as instituições divinas del Edén necessitam ser restauradas em los últimos dias. ¿Por quem? Por el profeta Elías, que representa el remanente pueblo de Dios que vive en la tierra. Entonces, la obra de restauración en el tiempo del fin habla-se de un régimen alimenticio sin carne. Es la luz para el pueblo de Dios. En el tiempo del fin, dijo la hermana Ellen White, en el tiempo del fin ha de ser restaurada toda institución divina, toda la institución, el matrimonio, la reforma pro salud, la santificación del sábado, los mandamentos de la ley de Dios, al fin, todas las instituciones divinas. Y podemos apuntar 3 instituciones claritas en el Edén, que se perdió a lo largo de los siglos: el sábado del Señor, el régimen alimenticio natural y el matrimonio. Y el tiempo de la restauración es apuntado en la profecía como la obra de Elías. Elías, que representa el remanente pueblo de Dios. En Mateo capítulo 17, versículo 11, Jesús habla que Elías vendrá y restaurará todas las cosas, hablando del trabajo de la iglesia en los días finales de la historia de nuestro mundo. ¿Quién podría dar la lectura, hermano Jorge? Tenemos aquí todavía algunos hermanos que pueden colaborarnos. El doctor Luis Adán, hermano, ¿podrías guiarnos? ¿Es posible? Los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo son representados por el fiel Elías. Así como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino para la primera venida de Cristo. El gran tema de la reforma ha de ser agitado y la mente del público ha de ser despertada. La temperancia en todas las cosas ha de ser relacionada con el mensaje para hacer volver al pueblo de Dios de su idolatría, su glotonería y su extravagancia en el vestido y en otras cosas.
Muchas gracias. Entonces, sabe como é o contenido da cita da irmã Ellen White. Mira, los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Entonces, esta obra pertenece a quién? A usted, a mí, a nosotros. Porque nosotros fuimos representados por el fiel Elías. Assim como Juan el Bautista vino para preparar el camino para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, el gran tema de la reforma ha de ser agitado. E la mente del público ha de ser despertada. La temperancia en todas las cosas ha de ser relacionada con el mensaje para hacer volver al pueblo de Dios de su idolatría, de su glutonería y su extravagancia en el vestido y en otras cosas. En la reforma pro salud es entonces la mano derecha del mensaje del tercer ángel. Entonces tenemos, según la profecía, un remanente vegetariano. Entonces, desde 1844 hasta la segunda venida de Cristo, la alimentación del pueblo de Dios, el régimen vegetariano. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas, las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Ahora, hay algunos puntos para una consideración. Como Dios dio maná del cielo para sostener a los hijos de Israel, dará a su pueblo en diferentes lugares habilidad y sabiduría para usar los productos de esos países en la preparación de alimentos que reemplacen la carne. Y digo de corazón y por experiencia personal, donde voy, en todos los países que visito, reconozco que nuestro pueblo, que nuestras hermanas preparan los alimentos muy ricos. Donde vamos, se come rico para la gloria de nuestro Dios. Y el Señor tiene una porción de sabiduría para nuestras hermanas, para nuestros hermanos, para manejar, para preparar los alimentos más ricos para nuestra nutrición. Dios está tratando de guiarnos de vuelta paso a paso a su plan original. ¿Cuál es el plan original? Que el hombre subsista a base de productos naturales de la tierra. Es el mensaje de Dios para nosotros hoy. Las frutas y los cereales deben constituir nuestro régimen alimenticio. Ni un gramo de carne debería entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. Y debemos predicar esto para las personas, para su salud física y espiritual. Los que esperan la venida del Señor, la carne dejará de formar parte de su régimen. El peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Esto habló hermana Ellen White en aquel entonces, y hoy los científicos comprueban esto. El comer carne aumenta 10 veces más el riesgo de contraer enfermedad. Tenemos abundancia de cosas buenas para satisfacer el hombre sin necesidad
de poner cadáveres sobre nuestra mesa para que integren nuestro menú. Entonces, la reforma de salud sigue adelante, progresiva. Necesitamos progresar em la reforma pro salud. Quando conhecemos, quando recebemos la luz, então deixamos o alimento carne e outras coisas, pero necessitamos seguir adelante, progressando em la reforma pro salud. Sea progressiva la reforma alimentícia. Ensine-se a la gente a preparar alimentos sem muito uso de leite ou mantequilla. Expliquemos-lhe que chegará pronto o tempo em que será peligroso usar huevos, leite, crema ou mantequilla, porque as enfermidades aumentam proporcionalmente a la maldad que reina entre los hombres. Pero el reemplazo del leite, de los huevos, de la mantequilla, tem que ser com sabedoria. Se requer muito tacto e juízo para preparar um régimen nutritivo destinado a reemplazar el que seguiam antes las personas que agora estão aprendendo a seguir a reforma pro salud. Se necessita fé em Deus. O segundo ponto, uma vontade firme. Então, fé em Deus e uma vontade firme para que o cambio em nossa alimentação seja real. Um régimen deficiente arroja descrédito sobre a reforma pro salud. Somos mortais e devemos proveer a nossos corpos uma alimentação fortificante, o mais natural possível. Então, em la venida de Jesus, vamos escuchar del Rei: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, ahora, cuando las puertas de la Nueva Jerusalén se abren para el pueblo de Dios, entonces vamos probar la restauración del hombre al régimen original. Vamos volver ao régimen original edênico del jardín del Edén, el régimen frugívoro, onde vamos comer solo de las frutas. El que tem oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ao que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos comer de las frutas del jardín, las frutas más ricas, y tendremos ahora el privilegio de comer también del fruto del árbol de la vida, para vivirmos por toda la eternidad. Entonces, en resumen, la historia del régimen alimenticio comienza en la historia humana en el jardín del Edén y clausura cuando comienza la eternidad con Jesús y todos los redimidos. Y podemos apuntar 7 períodos. Desde la creación hasta la caída del hombre, el régimen frugívoro. Ahora, desde la caída del hombre hasta el diluvio, el régimen vegetariano. Desde el diluvio hasta el Egipto, el régimen alimenticio con carne. Desde el Egipto hasta la Canaán terrenal, el régimen alimenticio con el maná.
desde la Canaã terrenal hasta el tiempo de la restauración, que comenzó en 1844 y sigue hasta la venida de Jesús. Repito, desde la Canaã terrenal hasta el tiempo de la restauración en 1844, siguieron comiendo carne, siguieron con la alimentación con carne. Ahora sí, desde 1844 hasta la venida de Cristo, entonces el régimen vegetariano. Y desde la segunda venida de Jesús hasta la eternidad, por toda la eternidad, el régimen frugívoro. Entonces, en el Edén restaurado, vamos a comer de todas las frutas, de los árboles del jardín, y también el fruto del árbol de la vida. En medio del huerto estaba el árbol de la vida, que era superior en gloria y esplendor a todos los demás árboles. Sus frutos parecían manzanas de oro y plata y tenían el poder de perpetuar la vida. Queridos hermanos, queridos amigos, queridos jóvenes, todos ustedes que quedaram com nós outros, quero dizer a todos que mi sincero desejo e oração é que nós outros, em la venida de Jesus, podamos assim estar juntos, listos para o viaje ao reino celestial, para volver à alimentação edênica, para comer o fruto do árbol de la vida. Pero para que isto seja uma realidade, nós necessitamos viver a luz que temos, viver a luz da reforma pro salud, tendo em conta nossa alimentação natural e nossa preparação para a pronta venida de Jesus e para poder comer o fruto do árbol de la vida. Que Deus nos dê sua graça e nos bendiga para isto. Amém. Graças, irmão. O tema que me foi atribuído é Jesus, o médico de los médicos. Hermanos, quando falamos de médico, há uma variedade de médicos. Por exemplo, o clínico general, há psicólogos, há conselheiros, há médico do corpo, há médico da mente, há médico da alma. Então, especialmente hoje, há uma distribuição de especialidade de médicos. Pero creio que Jesus involucrava todo. Jesus era o médico do corpo, o médico da mente, o médico da alma. Jesus, ele abarcava todas as nossas necessidades físicas, psicológicas, espirituais e sociais. Então, Cristo é um médico perfeito. E como disse lá, o título do tema é o médico de los médicos. A mim me gusta muito este texto de Mateus 4, 23 e 24, que diz: Jesus recorria toda a Galileia, ensinando em las sinagogas, predicando o evangelho do reino e sanando toda enfermidade e dolência da gente. Perceba, irmão, que aqui, quando habla de toda enfermidade, não é solamente enfermidade física. Cristo sanava a enfermidade da alma. Quando Cristo perdonava os pecados, quando Cristo expulsava os demônios, quando Cristo ponia a mão na gente, curava a lepra, a paralisia e outras enfermidades. Então, Cristo não era especialista em uma área, ele era especialista em todas as áreas. Era um médico completo, que sanava o homem completamente. Por exemplo, me acordo que um amigo me disse assim: irmão Davi, vamos chegar a um tempo quando um médico vai sanar o olho direito e o outro vai sanar o olho esquerdo, porque o homem hoje está dividido em muitas partes. Vai sanar o ouvido direito e o outro vai sanar o ouvido esquerdo. Pero Cristo era um médico integral. Ele sanava o homem completamente, em todos os seus aspectos. Então, o versículo disse:
Jesus recorria toda a Galileia, ensinando em las sinagogas, predicando o evangelho do reino, sanando toda enfermidade e dolência de la gente. Su fama se extendió por toda Síria e lhe trajeron todos os que sentiam mal. Observem os pacientes de Cristo. Le trajeron todos os que sentiam mal, os afligidos de diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e los sanou. Hermano, esse versículo de Mateus 4, 23, 24, nos dá uma visão muito mais ampla de Jesus. Porque quando falamos de enfermidade, normalmente pensamos em enfermidade do corpo. É verdade que a enfermidade do corpo está inclusa aqui. Mas Jesus sanava muito mais do que isso. Está comprovado que a grande maioria das enfermidades que temos no corpo são resultado das enfermidades da mente, da imaginação, das ansiedades, das angústias, enfermidades psicológicas. Então, Cristo sanava o homem em todos os aspectos: mental, espiritual, físico, expulsava os demônios. Diríamos que Jesus era um médico polivalente, que sanava todo. E aqui temos alguma cita muito importante do Espírito de Profecia, porque, irmão, está comprovado que o uso de tratamentos de saúde para ganhar almas é uma prova, está comprovado por a experiência. Há muitos lugares onde há prejuízo contra a verdade, mas quando entramos em la casa e tratamos das enfermidades da gente físicas, eles abrem para a cura espiritual também. O prejuízo se termina e a porta está aberta para o evangelho. Então, irmão, está comprovado, como disse irmão, como citou o irmão Rômulo, a reforma para a saúde, o cuidado da saúde é a mão direita do evangelho. Como que significa isso na prática? Irmão, quando chegamos em uma casa, como saludamos a gente? Le damos a mão direita. A mão direita entra primeiro. Depois disto, entra o corpo. Então, quando falamos do Evangelho, a cabeça é Cristo, o corpo é a igreja, e temos um corpo de mensagens. Pero a reforma para a saúde, eu creio que todos os irmãos que estão conectados têm essa experiência. Há muita gente que não aceitaria que habláramos da verdade presente, do Evangelho, do triple mensagem, mas depois que lhe ganhamos a confiança com a mão direita, apresentando um mensagem de saúde, a porta se queda aberta. Por exemplo, minha própria família teve essa experiência. Meu papai tinha enfermidade, estava desahuciado pelos médicos, e quando chegaram em minha casa 3 colportores da reforma em 1942, lhe ensinaram a saúde, lhe venderam livro de saúde e livro de profecia. O médico havia dito a meu papai que ele não poderia viver mais que 1 ano. Então, meu papai viveu mais de 40 anos depois disso. Então, e percebemos que há muitos irmãos com esta experiência que vieram ao conhecimento da verdade por a mensagem de saúde. Então, aqui em o versículo que lemos, diz que Jesus, o que hacía Jesus? Ele sanava a gente, predicava o evangelho e ensinava. Aqui poderíamos incluir 3 departamentos da igreja: departamento de educação, departamento de saúde e departamento do evangelismo. Estava os 3. Ele ensinava, sanava e predicava. Pero, à la vez, o Espírito de Profecia diz que Jesus empregava mais tempo sanando as enfermidades do povo. É verdade que, em alguns casos, ele primeiro perdonava os pecados e depois sanava, como é o caso do paralítico. Pero há casos em que, na maioria dos casos, ele primeiro sanava a gente, e então a porta se quedava aberta para o evangelho. Observe o que disse a irmã Helena em Ministério de Curação, página 14, parágrafo 1. Jamás houve um evangelista como Cristo.
Él era la majestad del cielo, pero se humilló hasta tomar nuestra naturaleza para ponerse al nivel de los hombres. A todos, ricos y pobres, libres y esclavos, mensajero del pacto, las nuevas de la salvación. Su fama de médico incomparable cundía por toda Palestina. A fim de pedir auxílio, os enfermos acudiam a los sitios por donde ele iba a passar. Ali também acudiam muitos que anelavam ouvir suas palavras e sentir o toque de sua mano. Assim iba de ciudad em ciudad, de pueblo em pueblo, predicando o evangelho e sanando os enfermos. Ele que era rei de glória, revestido de humilde ropaje de la humanidade. Então, aqui habla que Cristo, nunca houve um evangelista como Cristo. Então, temos muito que aprender dele. Ele ensinava, ele sanava a gente fisicamente, abria as portas para a curação espiritual também. E isto produzia efeito imediato. E disse, mas Cristo é o verdadeiro jefe da profissão médica. O Supremo Médico se encontra sempre ao lado. Irmão, aqui está uma palavra de encorajamento, de ânimo para nossos irmãos que se dedicam ao assunto da saúde. Aqui diz, Cristo é o verdadeiro jefe da profissão médica. O Supremo Médico se encontra sempre ao lado de todo aquele que exerce esta profissão em el temor de Deus e trabalha por aliviar as doenças humanas. Então, aqui a inspiração diz que Cristo está ao lado de aquelas pessoas que se dedicam a tratar das pessoas, da saúde. Cristo está ao lado. Mientras emplea remédios naturais para aliviar a enfermidade física, o médico deve dirigir seus pacientes hacia aquele que pode aliviar as doenças del alma, tanto como del cuerpo. Observen lo que mencionamos al princípio. Cristo não sana solamente o corpo, ele sana o alma. Por exemplo, aquele paralítico que foi levado a Jesus, o homem tinha remordimento de consciência, tinha pecados, queria quedar-se perdonado, livre, tranquilo. E quando ele foi posto na presença de Jesus, que Jesus lhe disse? Irmão, a mim me gusta muito a maneira como Jesus se dirigia à gente. Ele dizia, hijo, tem ânimo, perdonados são tus pecados. O homem quedou tranquilo, com seguridade de salvação. Agora, seu problema de consciência, seu remordimento estavam sanados. Ele estava contente. Pero Cristo agora hizo algo mais. Cristo também sanou seu corpo. Ele recuperou sua saúde plenamente. Então, aqui diz que Jesus sanava as doenças da alma, tanto como as do corpo. O que os médicos tão solo podem aliviar, ajudar e realizar, Cristo lo cumpre. Em realidade, irmão, Jesus é o médico. Nós outros somos apenas ajudantes, colaboradores. Quem sana em realidade as enfermidades da alma, do corpo, é Jesus. É o médico. Aqueles procuram estimular a obra curativa da natureza. Cristo sana. Procura conservar a vida. Cristo la dá. Hermano, muito bonito isso, não é? Então, aqui diz que os médicos humanos procuram estimular a obra curativa da natureza. Cristo sana. O médico procura conservar a vida. Cristo la dá. Uma outra cita muito bonita disse assim, quando Cristo enviou a los 12 discípulos para que hicieran sua primeira gira de evangelização, les encargou o seguinte, indo predicar dizendo, o reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, ressuscitad muertos, echad fuera demônios, de graça recibistes, dad de graça. Então, irmãos,
Não podemos fazer um trabalho a médias. Por exemplo, vamos falar de saúde. Hablamos só de saúde. E nos olvidamos de falar de Cristo. Então, aqui a obra de predicação do Evangelho, a obra de sanar os enfermos, devem estar de mano, devem ser conjuntas. Não devemos ter medo de falar de Jesus, do Evangelho, da verdade. Devemos trabalhar de maneira que a mensagem de saúde física esteja unida com o trabalho de curação espiritual. Então, a reforma para a saúde, os tratamentos naturais, é a mano, pelo corpo involucra muito mais que isso. A los 70 que mandou mais tarde, les dijo: em qualquer ciudad donde entrareis e os recibirem, sanad os enfermos que nele houverem, e decidirem se há legado a vosotros o reino de Deus. Percebe, hermano, a unidade dos dois? Então, os discípulos eram ensinados a sanar a gente e predicar o evangelho. Não podemos dissociar estes dois mensagens. A presença e o poder de Cristo nos acompanharão. E volviendo os 70 com gozo, dizendo: Senhor, aún os demônios se nos sujetam em tu nome. Então, Jesus sanava os leprosos, os paralíticos, os ciegos, os sordos, os muertos, les dava vida e dizia: arrepentidos, porque o evangelho do reino ha chegado a vocês. Agora, hermano, me gostaria de destacar a última cita. Esta veo que é uma cita muito essencial. Solo o método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador tratava com os homens como quem desejava hacerles bem. Les mostrava simpatia, atendia suas necessidades e ganhava sua confiança. Então les dizia: seguid-me. Muito bonito isso, não? Então, me gostaria de repetir isso, irmão. Que tal? Solo o método de Cristo será o que dará êxito para chegar a la gente. Qual era o método de Cristo? O Salvador tratava com os homens como quem desejava hacerles bem. Les mostrava simpatia, atendia suas necessidades e se ganhava sua confiança. Então, les decía: seguid-me. Então, queridos irmãos, Jesus é o médico completo, é o médico pleno. Ele não sana solamente nosso corpo físico, sana nossa alma, sana nossa mente, sana nossa condição de pecadores. Ele perdona, purifica, cambia e obra um tratamento completo, uma recuperação completa, uma restauração completa. Então, irmão, não perdamos de vista que devemos estar com Cristo em todos os momentos. Sempre que tratamos de ajudar a gente, nossa capacidade, nosso conhecimento pode ajudar algo, mas não é o que sana. O que sana a gente é o poder de Cristo. E devemos estar conectados com Ele. E nossa mensagem não é apenas de saúde. Saúde é uma introdução, é na mão direita, pero a palavra médico missioneiro involucra muito mais que isso. Que Deus nos dê sua graça e que Deus nos bautize com seu Espírito para que podamos utilizar o método de Cristo. É um método comprovado que dá resultados práticos. E Ele nos vai capacitar a fazer esse trabalho se estamos em comunhão com Ele. Que Ele nos bendiga, nos dirija e nos dê graça para cumprir nossa missão, para abreviar a venida de Jesus. Este é meu desejo e minha oração. Amém.